Acho que nós sabíamos que ia ser um jogo muito largo, que do início ao fim ia ser disputado, e acho que foi isso a chave, que tivemos a paciência e a calma, mesmo nos momentos onde, por exemplo, nós começamos a ganhar e eles voltaram a passar à frente, e foi assim o jogo todo, e nós tivemos a calma e a sangue fria de ficar no jogo, ficar no nosso plano de jogo e seguir assim o jogo todo, e acho que foi a chave, e aí sabíamos que essa ia ser a chave para ganhar hoje. Sabendo do poderio da Itália frente à Espanha, sendo que a França tinha vencido o último confronto no Roller Games, desta vez, Fabien Salvé pediu-vos para defender bem e atacar melhor? Sim, mas ele pede sempre isso. Mas nós sabemos que nesse campeonato qualquer equipa é capaz de ganhar a qualquer outra. Óbvio que há algumas que são ditas favoritas, e é o normal, mas nós sabemos que qualquer equipa é capaz de ganhar. E por isso sabíamos que hoje ia ser um jogo muito importante. Era o primeiro, e o primeiro jogo de uma competição é sempre muito complicado, porque por isso é o primeiro, e a atenção e o fato de entrar bem dentro da competição é uma coisa diferente dos outros jogos, e sabíamos que era muito importante esse jogo para começar bem na semana. Costuma-se dizer que o primeiro jogo é muito importante, e este foi importante para a França, amanhã tem Portugal pela frente a jogar em casa. Sim, sim, o primeiro é importante, e agora o segundo também é, porque jogamos Portugal em casa, e nós queremos muito ganhar esse jogo, por isso é muito importante, obviamente, para o resto da semana, e porque jogamos com a equipa de casa, e isso é sempre uma coisa um bocadinho diferente. Jogar no campeonato português, conhece bem os jogadores portugueses. Que mensagem passa aos seus colegas de seleção francesa? Como a mensagem de mim para Para os restantes jogadores da seleção francesa, conhece bem os portugueses? sim, eu conheço bem os portugueses, mas pronto, eles, para os portugueses, eles já falámos muito antes da competição com os portugueses, e eles sabem que aí dentro já vai ser, não há amigos, e quando acabar aqueles 50 minutos já nos abraçamos como sempre, mas vai ser uma guerra muito, muito boa, e obviamente vai ser um grande jogo, e para os companheiros da equipa prefiro ficar com as palavras para mim e dizer-lhes logo para amanhã. Uma última pergunta. Até onde é que pode ir esta seleção francesa? Nós começámos a competição a dizer que não tínhamos limite, que tínhamos de jogar jogo a jogo, e depois íamos ver o que ia acontecer. Pronto, ganhamos o primeiro jogo, mas também não é por ganhar o primeiro que somos campeões, por isso temos que agora jogar o segundo, e no sábado já se vê onde é que estamos. Victoria contra Italia, para empezar esta Euro 2021 aquí en Paredes, ¿qué balance haces de lo que es esto? En français? En français? Si, si. Évidemment, c'est un excellent résultat pour nous. Nous savions que ce premier match était capital pour la suite. L'objectif pour l'équipe est d'aller le plus haut possible. Si on peut aller en finale, évidemment, on ne se privera pas d'aller en finale. Mais nous savons que nous devons respecter tous les adversaires et ne pas non plus penser qu'à l'Italie, à l'Espagne et au Portugal. Nous devons aussi nous concentrer sur l'équipe d'Allemagne, l'équipe d'Andorre, parce que nous savons que ces équipes nous poseront aussi des problèmes. Donc ce premier match est très très important, notamment sur le plan comptable, mais surtout par rapport à l'état d'esprit de l'équipe. L'équipe, nous avons un groupe très, très soudé qui sait exactement où il veut aller. Et on nous dit toujours, oui, dans 2 ans, à un moment donné, il faut faire des résultats. Et je pense que cette année est une bonne année pour l'équipe de France. Et ce match contre l'Italie nous prouve que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons des plans de jeu pour chaque adversaire. Nous savons demain que ce sera un match très compliqué, très difficile, parce qu'ils vont venir nous presser et qu'il faudra répondre présent physiquement. Nous parlons beaucoup, les gens parlent beaucoup de Carlo, de Roberto, de Bruno, aussi de Rémi qui joue à Viana.
Mais nous avons aussi de très bons joueurs remplaçants qui savent exactement ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Et je crois que cette année, l'équipe est très compétitive. Nous serons difficiles à battre à partir du moment où nous respectons nos valeurs, c'est-à-dire être solidaires derrière, bien défendre et attaquer comme nous savons faire, respecter le plan de jeu, c'est ce que nous avons plus ou moins bien fait. Et nous savons que nous avons les joueurs pour être efficaces, pour marquer des buts. Donc à partir du moment où les gardiens de but et notre défense est en place, évidemment, c'est compliqué pour les adversaires de nous battre, c'est certain. C'est ce que nous espérons, évidemment. C'est vrai que cette génération est fantastique. Et puis, chaque année, ils mûrissent. Donc, forcément, ils prennent de l'expérience. Et oui, nous avons une équipe pour jouer les victoires contre tous les adversaires. Maintenant, de là à gagner un titre, il faut aussi il faut y aller petit à petit. Voilà, l'Italie a gagné en 2014, pourquoi pas la France cette année, c'est vrai, mais encore une fois, demain est un autre jour, un autre adversaire que nous allons étudier, que nous allons préparer ce match, et puis nous ferons les comptes à la fin pour cette compétition, parce que l'objectif initial, encore une fois, est de se classer dans les 4 premiers pour pouvoir jouer le championnat du monde dans comment dire ça, en Argentine, par San Juan, dans les 8 premiers. Voilà.